Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How is it going today? Welcome back to my class. This is Mizara's class with pronunciation class, right? Because of our unmatched schedule, so we have dealt that we decided to have a learning video like today. So please learn about some materials that I shared because this is the last meeting we have. Yeah, before the final task, the final examination. Right, let me share the screen first. Okay, the first, you are seeing my Canva, right? Let's show it. Okay, the material today is pronunciation. Let's come directly. Actually, we are going to discuss about segmental features and suprasegmental features. Previously, I haven't discussed about this. Ya, jadi hari ini kita fokus kepada pembelajaran segmental dan juga suprasegmental. Sebenarnya kita sudah pernah mempelajari segmental features, tapi mungkin saya belum menjelaskan bahwa apa yang kita pelajari itu termasuk ke dalam segmental features. Hari ini dulu kemarin juga sudah mempelajari tentang suprasegmental tapi masih belum mendalam. Jadi hari ini kita selesaikan materinya. Begitu ya kawan-kawan ya. Let's come directly for the first. Right. When we are discussing about segmental features, ya, actually, what is it? Ya, ini sebagai introduction-nya aja. In pronunciation refer to the individual speech sound. We can highlight this individual speech sound that can be identified and analyzed separately in the spoken language. Jadi yang kita pelajari adalah bagaimana caranya membunyikan, caranya memproduksi bunyi, caranya membuat bunyi itu seperti apa, gitu ya, dengan melibatkan organ-organ yang ada di dalam mulut kita. Ya, jadi bagaimana cara pembunyiannya. Jadi lebih ke bukan kata-katanya, bukan kalimatnya, tapi bagaimana cara membunyikannya, gitu ya. Jadi segmental. Yeah, they are called segmental because they occur in a linear sequence, one sound after another. Jadi lebih ke satu bunyi yang lainnya ya dalam kata-kata maupun dalam ucapan. Segmental features mainly include vowels and consonants and they form the basic building blocks of pronunciation. So, jadi kita mempelajari di segmental features itu termasuk di dalamnya adalah vowels and consonants. We have discussed deeper about this and we have what does it say, done some exercises about vowel and consonants, right? Okay. So segmental features are phonemes, the smallest units of sound that can distinguish meaning in a language. Jadi maksudnya fonem. Fonem itu apa? Fonem itu unit terkecil dalam bahasa. Unit terkecil bunyi dalam bahasa ya. Di sini smallest unit of sound. Jadi kalau kita mengucapkan a, mengucapkan itu termasuk ke dalam fonem. Gitu ya teman-temannya. Beda lagi dengan morfem. Morfem itu adalah kata-katanya, tapi kalau fonem itu adalah pembunyiannya. Ya, nanti kalian akan mempelajari tentang fonem, kemudian morfem itu ke dalam linguistic, introduction to linguistic. Ya, distinguish meaning in language. Jadi fonem itu bukan hanya sekedar bunyi, tapi dia juga memiliki makna. Contohnya shape versus sheep. They are different. Yeah, the first is shape. We have long, no, we have a capital I. So it should be a, yeah, sound a, and then sheep, long vowel E. E. Yeah. You should smile like me. E like that. Shape and sheep. Okay, the difference in meaning is caused by a single vowel sound. Jadi hanya karena satu vowel saja, satu fonem ini ya, maka maknanya sudah berbeda. Jadi hati-hati dengan fonem. Cara pembunyiannya dipastikan benar. Walaupun logatnya di bawah, teman-teman ingat ya, logat itu tidak masalah, asalkan cara pembunyiannya benar. Misalnya, sheep, 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 kayak gitu. Teman-teman Mockingbird bisa cek di YouTube ya, itu ada singer dari Indonesia itu, dia itu, apa namanya? Logatnya itu Indonesia banget, but that's good, ya, sounds good. Karena apa? Karena dia pronunciation-nya betul semua. Jadi accent itu that's fine with accent ya. Oke, this shows that accurate production of segmental sound is essential. Jadi cara membunyiannya ya, cara pembunyian yang tepat dalam segmental sound, vowel and consonant adalah
penting sekali intelligible communication. What is intelligible? Intelligible itu adalah bisa dipahami antara komunikator dan juga penerima informasi. Jadi antara listener and speaker. Okay, let's discuss deeper about this. Now, as what we have discussed previously, actually it has two types. The first is vowel sounds and then the second one is consonant sounds. Jadi di vowel itu kita kan sudah belajar kemarin ya, ada total 40 vowel and consonant sounds. Ya, jadi memang lebih banyak dibandingkan dengan alfabet kita karena alfabet letters, huruf alfabet itu cuma 26, tapi kalau di pronunciation di sound ya, kita memakai simbol IPA International Phonetics. What is it to say? International Phonetics Alphabets. Okay, I'm sorry that frozen froze for several minutes. Okay, vowels produced without significant obstruction of the airflow. Jadi nggak ada hal yang khusus gitu ya. Harus dikatupkan mulutnya, kemudian harus lidahnya posisinya di atas langit-langit mulut. No, not like that. Jadi vowel ini simple sekali karena dia lebih I, A, O, like that. Jadi nggak ada bunyi, cuma beda di antara bentuk mulutnya. A, ini harus jaw-nya itu harus, ya lower jaw ini harus A ke bawah, baru nanti bisa memproduksi bunyi itu gitu. Tapi kalau consonants, ada place of articulations, ya, alveolar, bilabial, and others that we have discussed previously. Ada manner of articulation. Jadi place of articulation itu organ-organnya ya, organ-organ bunyi yang terlibat. Manner itu adalah caranya. Jadi ada stop, fricative, nasal, ya. Kemudian the voicing di sini yang kemarin kita pelajari dulu adalah getar dan tidak bergetar. Contohnya p versus b, pat versus bat. Di sini adalah voiceless, meanwhile pad ini adalah voiced. Kemudian kita juga contohnya ada punya ini huruf ta ya, alif ba ta dia dan versus t. Ingat ya di sini t ya itu lebih ke what is to say, t-nya itu d gitu loh. Dia di bahasa Inggris itu ya. Time like that, types like that. Jadi nggak ada yang T ringan kayak di bahasa Indonesia. There is no like that. Okay, let's continue. Segmental features. So we are going to recall our memory about vowels and consonants. So repeat after me. E. Okay, E. Mhm. E. E. U. 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 E. 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 A. A. E. E. A. 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 I. I. A. A. U. U. I. I. O. O. E. E. I. I. Ow. Ow. Okay, good. Nice. Next, we have consonants. Repeat after me. P, 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 t, 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 ch, ch, like cheese, chin, ch, ch, like juice, k, k, g, g, f, f, v, 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 s,
Z, z, sh, 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 um, um, n, n, ng, ng, h, h, l, l, r, r, w, w, y, y. So the last one is not J like Indonesian, but this is like yes, like that ya. Y, bacanya lebih ke Y, right? Let's go. Before we come to suprasegmental features, um, I'd like to, what is it to say? Let's see our book first. Wait a minute. Let's see our materials about books. This one. Okay. I'm pretty sure that you have seen my screen, yeah? Now, we learn about this. Some classes or umbrella. 56. Let's go. Come to 56 because we have recall our memory about, what is it to say? About vowel and consonants. Okay, the first we are learning about sunglasses or umbrella, consonant groups in the middle of words. So the first one we have, what is it? How to say this one? Paper. Again, paper. Could P should be P. Yeah, your paper should be moving like this when you say P in front of. Okay, and then pepper, pepper, pepper. Double P here is two letters but only one sound. Jadi walaupun dia double tapi bunyinya tetap P biasa. Pepper. Ya, not a pepper. Not like that. Jadi di bahasa Inggris nggak ada tasjidnya ya teman-teman ya. Dia lebih ke biasa aja. Pepper, apple, like that. Not apple. No, no like that. Yeah, just one sound. Although it has two letters. And then weather, weather. Z. This one is like this one. Cara pembunyiannya dia lebih ke seperti ini ya. Mhm. Yang tadi the like father. Ya, dia. Okay, next listen. Nah, ST is two letters but only one sound. T is silent. Listen. T-nya nggak dibaca ya. Jangan sampai anak-anak bahasa Inggris nanti baca listeningnya jadi listening. No, not like that ya. Okay, next the second one is colder. Some words have group of two or three consonant sound in the middle. Jadi ada yang double soundnya. Kalau tadi single sound, ya di middle. Yang sekarang adalah double sound, consonant sound in the middle. Like colder, colder, computer, computer, classroom, S and R. 16. Yeah, we have three sounds. Yeah, KST, six, K, S, T, 16, like that. Okay, and then two consonant sound in the middle, like alphabet, fa. This one is fa, not pa. Fa, alphabet. So it should be two sounds, yeah. Asking, bookshop, shh. Using yang kayak integral itu tadi, shh-nya itu. Building, dancing, lovely, remember, timetable. Ya, itu udah contoh-contoh exercise-nya nanti bisa dikerjakan teman-teman ya. Sebagai tugas akhir untuk pronunciation ini, kawan-kawan silakan mengerjakan semaksimal mungkin dari awal sampai akhir ya. Untuk bukunya yang sudah kita bagikan, buku ajar kita bagikan. Jadi, make sure that you have a lot of learning, training, and exercising. Okay. Train the rain, consonant group at the beginning of the word. So, di sini ada beberapa konsonan ya ketika di depan kata like that. Late is just one consonant, one sound, one consonant and one sound. Rain, one consonant and one sound. R, white. It's just two letters but only one sound. It's W, W, just one. Two consonant sound at the beginning. Plate, train, quite, quite. Q and U is pronounced K and W. So cool like that, yeah. Three consonant sounds at the beginning. Spring, street, square. Okay.
And then here are more examples. You can read by yourself, yeah, the sentences. Bread. Pass me some bread. Price. What's the price? Bless, like sneeze. You know sneeze? Hatching, yeah? Bless you. Class. How many are there in your class? Like that, and etc. You can train by yourself. The last one is pink and orange consonant group at the end of the word. So we have in the middle first, yeah, the previous one, and then at the beginning, yeah, group of consonant words, consonant sounds, and then in the past, yeah, in the last one. So like this, stop. It's just single sound, single consonant, single letter and single sound. Okay, sick. C and K here is two letters, but only one sound K. Sick. Some of words have group of 2 or 3 consonant sound at the end. Listen. Stops. Yeah, we have P and S. Stamp. 6. Although it's just X here, but it has 2 sounds like K and S. Stamps. MPS is 3 sounds. Sixth. Sixth. Yeah, using fa di belakangnya. Fa-nya sukun di situ. Okay, listen and repeat. Arrived. Ask. Build. Dance. Find. Finished. Help. Stops. Stamp. 6. Oke. Ini ditambahin banyak plural S ya. Jadinya dia jadi double. Kayak gitu. Be careful. Oke. Consonant groups across the words. This time. Sometimes a word end with a consonant or a consonant group. At the next word start with a consonant or a consonant group. And you pronounce the consonant together as a group. Listen and read. This time. Jadi agak-agak digabung gitu. St-nya. Jadi this time. Coba dengerin ya. A plant cat. A pop start. An English class. The next word. Orange juice. Jadi ada gabungannya gitu teman-teman. Kayak good evening, good morning, ya good evening, good afternoon, like what I said gitu ya. Jadi boleh ya an old castle, like that. Stop the game. Last week, back to work, and then put your back down. Oke. Jadi ada beberapa kata-kata yang ketika dia digabung itu bisa ya. Mhm. Now, saya kira udah ini masuk ke suprasegmental features aja. We go back to Canva. Kita kembali ke Canva-nya tadi. Okay, now we are learning about suprasegmental features. Ya, jadi kalau tadi ada segmental features yang terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah consonant, and then the second one is vowel sound, ya. And then for suprasegmental features, actually they are important too in pronunciation. However, they are out of the segmental features. Jadi ini lebih ke prosodic features di sini, refer to aspect of pronunciation that extend beyond individual sound. Jadi sudah tidak masuk ke dalam individual sound, tapi dalam suprasegmental features ini sangat mempengaruhi tingkat intelligibility tadi ya, tingkat pemahaman atau lancarnya informasi yang disampaikan oleh pembicara ke pendengar. Ya, unlike segmental features, this is suprasegmental feature operate over syllables. Syllables itu kayak unsur terkecil ya dia. Bukan unsur terkecil, dia termasuk unit ya di dalam bahasa. Words, syllables itu suku kata kawan-kawan. Words, phrases, and entire utterances dan seluruh ucapan. Shaping how speech sounds connect discourse. Jadi bagaimana semuanya ya, gabungan dari kata-kata, gabungan dari suku kata, kok bisa bergabung menjadi kata. Kata bergabung menjadi frase. Frase bergabung menjadi kalimat. Kalimat atau klausa bergabung menjadi paragraf. Paragraf bergabung menjadi makna ya. Discourse di sini maksudnya makna yang disampaikan begitu ya. Oke, next. Let's go. Right, okay, so there are some types of suprasegmental features. Yeah, so the first I'd like to explain about suprasegmental features. This is pronunciation features that are superimposed on segmental sound. They do not change individual phonemes, but they influence meaning, emphasize attitude, and
intelligibility in spoken language. Jadi ini yang perlu di-highlight ya teman-teman ya. Jadi mempengaruhi meaning, mempengaruhi makna, memperkuat, kemudian juga ada attitude di sini atau adab ya. Jadi dalam berbicara, dalam berkomunikasi itu salah satunya adalah menjaga attitude, adab, intelligibility in spoken language dan juga kesepahaman antara pembicara dan pendengar ya. The first one we have stress. Jadi stress di sini bukan stres yang bikin stres tugas banyak terus akhirnya stres secara psikologi, no ya, not like that. Tapi di sini stres di sini lebih mengarah ke penekanan kata. Jadi ada beberapa kata yang dia memang harus ditekan di bagian-bagian tertentu, karena kalau tidak itu nanti akan berubah maknanya ya. Contohnya di sini langsung saja, which syllable is emphasized in a word. Incorrect word stress can make speech difficult to understand. Jadi stress di sini, ingat ya teman-teman ya, nanti akan ada penekanan kata, tapi beda dengan stress. Kalau stress itu penekanan syllable. Jadi ada syllable yang ditekan lebih mantap gitu, lebih kuat gitu. Contohnya record versus record. Ternyata mereka beda. Record, dia tuh masuk ke noun. Kalau record, dia masuknya ke verb. Oke, next. Present, ya, noun. Present, verb. Ya, jadi ada sentence stress di situ. Ada misalnya sentence contain word nouns, verb, adjective, adverb, usually stress. Jadi memang ada beberapa bagian yang ditekankan. Belajarnya di mana? Dari kamus. Ya, no shortcut. Ya, jadi teman-teman rajin-rajin aja. Kalau begitu nggak ngerti ini cara bacanya gimana, langsung buka Oxford Learner Dictionary, kemudian di situ didengarkan American or British. Ya, oke. Word articles, prepositions are usually unstressed. Jadi artikel, preposition, auxiliaries, ya di sini artikel tuh kayak the, like that, no stress over there. Auxiliaries juga, ya. In, on, at, ya, oke. Sorry, that's preposition. At, in, on, ya, and etc. Usually unstressed. Okay. Next, after we have stress here, we have rhythm. So rhythm refers to the pattern of stress and unstressed syllable in connected speech. Ya. Jadi kalau stress di sini ya, dia kan lebih menekankan syllable atau suku kata mana yang lebih ditekan, apakah suku kata yang di depan atau yang di belakang. Kalau rhythm ini adalah ritmenya ya. I want to go to the market. Ya, Indonesian are move evenly timed. Oke, more evenly timed. Jadi di sini lebih ditekankan loh ritmenya. Jadi ketika ngomong tuh ada nadanya ya, ada intonasinya. Jadi kayaknya I want to go to the market, misalnya kayak gitu. Ini kenapa kok dia ditekan kayak gini? Karena mungkin kejadiannya, diskursnya ya, kejadiannya itu mungkin si pembicara itu lagi diajak ke mall gitu, padahal dia lagi pengen ke traditional market or conventional market like that, mungkin ya. Oke, jadi ritmenya itu ada karena di sini juga stress timed language meaning. Ada mempengaruhi juga. Misal kalau kita ngomong datar-datar aja itu akan banyak sekali maknanya ya. Jadi harus ada penekanannya. Jadi paham. Orang yang diajak bicara itu paham maksudnya itu ini gitu ya. Kayak bicara kayak gini, maksudnya ini gitu ya. Lah itu ada kan ada penekanannya di situ. Jadi nggak cuma berhenti diem gitu, no, not like that. Jadi ada ritmenya dalam pronunciation itu, ada ritmenya atau ada intonasinya. Oke, masuk ke intonasi selanjutnya ya. Nah, intonasi itu variasi dari pitch across a phrase of sentence. Falling intonation statements, WH question, she's coming to. Jadi falling intonation, kayak Bu Zara sering sekali bilang ya, kalau bertanya nadanya harus naik ya, nada terakhir harus naik ya. She's coming tomorrow. It's just information statement. Jadi no stress or no rising voice, it's lower voice. She's coming tomorrow, like that. Rising intonation should be yes no question ya. Are you ready? Like that. Okay. Full rise intonation, reservation, politeness, implied meaning, intonation, convey emotion, attitude, and speaker intention. Jadi naik turunnya nada ya, naik turunnya nada di dalam intonasi itu nanti juga mempengaruhi kesopanan, kemudian mempengaruhi maknanya yang disampaikan, termasuk juga emosinya, etikanya, kayak gitu ya teman-teman ya. Hati-hati untuk dalam berbicara. Komunikasi itu sangat hati-hati karena rawan dan rentan sekali adanya misunderstanding ya. Oke. The next one, pitch ya. Pitch refers to how high or low the voice sounds.
which is determined by the frequency of vocal vibration. Pitch, ya, pitch control gitu ya biasanya ya. Ya kayak gini misalnya. Falling pitch statement. Kalau biasanya statement itu biasanya falling ke bawah. She's coming today. Rising pitch. She's coming today. Ya, walaupun di sini sama-sama kalimatnya adalah she's coming today. She's coming today. Tapi kalau pitch-nya berbeda, itu maknanya juga akan berbeda. Contoh misalnya ketika ada temennya tanya gitu ya, masuk kuliah gitu ya. Terus ditanya, she's coming today. Itu udah informasi bahwa dia pasti akan datang. Misal Bu Zahra, she's coming today. Itu informasi, berarti ada salah satu dari teman-teman yang bilang gitu ya, she's coming today. Bu Zahra akan datang hari ini gitu ya. She's coming today. Tapi ada yang tanya, she's coming today? Ya, yes. Nah, jadi seperti itu. Statement falling and rising pitch. Kemudian pitch help listener interpret. Di sini, listener tuh bisa mengira-ngira gitu ya teman-temannya. Oh, maksudnya tuh seperti ini, kayak gitu. Misalnya, ini termasuk statement atau question. Ini termasuk certainty, surprise, politeness. Maksudnya apa? Termasuk kejutan lah, apa kepastian lah, atau masuk ke dalam kesopanan, attitude di sini ya. Kemudian emotional tone, misalnya, she's coming today. Ya, itu kan pasti emosionalnya itu lagi nggak baik gitu ya. Beda dengan she's coming today, like that. Ada wajah yang ekspresi mimik wajah yang sumringah gitu ya. Itu menandakan emosi, inner emotionnya. Oke, jadi pitch itu adalah naik turunnya itu tadi. Mhm. Let's go. Yang terakhir adalah prominence. Kalau kita tadi sudah belajar tentang stress, stress itu lebih ke syllable, tapi kalau prominence di sini, ya dia juga membahas tentang stress, tetapi lebih ke kata. Ya, jadi ada satu utterance, one utterance, or some utterances like that. Kemudian di sini lebih ditekankan di kata apa gitu ya. I didn't say he stole the money. Ya, di sini maksudnya prominence-nya atau penekanannya itu ada di money, fokus ke apa yang dicuri. Kalau bawahnya I didn't say stole the money. Kalau bawahnya itu lebih menekankan bahwa dia itu enggak mengatakan. Jadi lebih yang bawah itu menekanin ke enggak mengatakan, tapi yang atas, sentence yang atas itu lebih nekanin ke apa yang dicuri gitu ya. Jadi sama-sama stress gitu ya. Oke. Jadi given longer duration often accompanied by a pitch change. Ya, jadi di sini memang ada pitch change-nya. Oke. Right. Conclusion, yeah, we have come to the conclusion. Segmental versus suprasegmental features, yeah. Segmental features focus on individual sounds, vowels, and consonant. Meanwhile, suprasegmental features focus on patterns of sounds, just stress, rhythm, and intonation across longer stretchness of speech. Jadi, semakin apa ya namanya, semakin panjang durasi ngomongnya gitu ya, suprasegmental features gitu kayak gitu. Jadi teman-teman, so this is the last meeting for pronunciation. Actually, lagi dan lagi jangan lupa mengerjakan bukunya ya, dikerjakan semuanya kalau bisa. Ini udah masuk masa liburan kan, biar ada. Nanti kalau untuk yang bukunya, saya minta dikirimkan maksimal mungkin 10 Januari gitu ya bukunya ya. Boleh ada waktunya, masih ada jeda waktu, tapi minggu depan di hari Rabu kita akan UAS. Jadi teman-teman bisa persiapan diri, kita akan UAS satu-satu. Saya akan menanyakan beberapa teori, mungkin satu orang dua teori gitu aja ya. Dua atau tiga atau lima teori gitu, kemudian baru nanti saya minta untuk membaca dan UASnya. Nanti sistemnya adalah satu-satu. Jadi satu masuk, satu keluar, satu masuk, satu keluar gitu. Terus ya, sampai 9 mahasiswa bahasa Inggris ini sudah selesai semua gitu. Oke, that's all. Thank you so much for your attention. Selamat berlibur, selamat belajar selalu buat kawan-kawan mahasiswa. Sampai jumpa di semester depan. Thank you. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, if you have any questions, bisa langsung chat ke Bu Zahra secara personal atau bisa chat di grup ya, di grup yang ada Bu Zahranya aja. Oke, that's all. Thank you, bye-bye.